Hi, welcome to Imad Vlogs. Like, share, and subscribe my channel. Imad, say hi to everyone. Hey, good morning. Come on, show me red color. Come on, stand up, No. please. Show me red color. No. Show me red color. Red color, red color. Yeah, good boy. ये क्या है इमाद? Watermelon. चलो हाय करो. Hello. हेलो बोलो. Hello, Mama. Hello. बोलो हेलो वीवर्स. Hello, Mama. गुड बॉय बेबी. हु इज दिस? इमाद ये कौन है आपके हैंडी में? Gulla. गुलेला. अच्छा, ये डॉटर है. आप इसको डॉक्टर को क्या, डॉक्टर जब आया था उसने क्या किया? उसने क्या किया डॉक्टर ने? देखा? हाँ मैंने देखा. आप किसको बोलते हो थ्रुर? ये कौन करता है? गुगा. गगा क्या करती है? ये अपनी नानी की नकल कर रहा है. दादी लिखो. बोलो. हम स्टार है. उनको बोलो जानम. डॉलर. लोमत डॉक्टर. डॉक्टर रो रहा है. क्यों? इसको चुप कराओ डॉक्टर को. बेबी डॉक्टर को चुप कराओ. उसको बोलो जानम. बोलो. बोलो दानम सिदाय. डॉक्टर को बोलो इमाद. बोलो. हम स्टार है. उनको बोलो जानम. डॉलर. लोमत डॉक्टर. डॉक्टर रो रहा है. क्यों? इसको चुप कर. बोलो. बोलो दानम सिदाय. डॉक्टर को बोलो इमाद जानम. डॉक्टर को बोलो रो मत, रो मत. मुंह में मत डालो गंदा डॉक्टर को. पहले मेरा दस माँ. नहीं ये मेला है. ये मेला है. प्यार तो इकन बताओ तू कैसे दरवाजे दिली
दिल्ली